Video. Ayan. Hi guys. Sabi mo. Ayan. Ayun. Wait na. Hello, anak. Goodbye, pension. Hello, pension. Alright. Ano, masasabi na natin kay Papa na welcome home. Nakauwi na po. Ayun na, nakauwi na si Papa. Ayun na, si Papa. Graduate na. Graduate si Papa. Happy graduation day, Papa. Ayan, ano masasabi mo na lang? Okay, okay, Papa, message. Thank you. Thank you mga anak. Yay! May lumilipad na. Kumain na kayo, may lumilipad. Lumilipad na lang kayo. Kala ko yung palang plastic. Yay! Wow! Happy graduation day! Happy graduation day, Papa. Thank you. O, syempre, Papa, sa pagpapaaral. Praise Lord sa lahat. Praise Lord. Kay Mama namin graduate. Bagsak. Mama, mag-e-enroll na si Papa. Paano si Mama, ha? O, go. Isa pa din Mama. Sa inyo na namin. Ay, po na. Okay, susunod. Yay! Buka naman. Well, Sarap? stop. Tanggalin na sa... Yan. I think naman pinakain mo. Yes, yes, no. Naman, no. Lexi! Ano, Jo? Pagod na pagod na ako. Nagigala sa ulan. Lexi! Sa TikTok. Oh, pwede. Ganda liwanag ni Kuya Ken. Be, umarap kayo. Bilis naglalakad kayo. Tapos, naglalakad kayo. Lalakad kayo doon. Tapos tawagin ko lang kayo. Boss!